jembe mako pamolenga pieda kono e ko ite skembe ko pega cheso ma ubele fe kini ni rosro kidale to ma feke e ko be na floke kebe so ma fe kebe mo blu fe bilaw ani daga bana fe worew kete kele ya fe abata ke ba so no yakono kama le uya bi ka ina me ka wati kono ni ma bana na flote soro abada sika bola waskatala anu ko ma balla banye problem ba pete soro kiskile to ko di eta walita be dumba do ko walita lila ba komisari ya kono te soro kansana uari te soro kansana echege te soro kansana ega pompliga ya kono te soro kansana uari te soro kansana echege te soro kansana balma muso emu besada la ka yela ke koko jama jigi ke be na plus ro kitiya atelma telemani ikada la jemini jamfa kana siga soni termo so siga bifa emu be proba famne be ka jama na jolini ke bi mam so ka gamfro la kanga na pro beti no yala nani to wala masala kito era soro kala manjini ko tuguni ni ko nima ke te fembo fenna e gona pro telema ko fe kala pias gida la ka soro na pro se abada e la banye tabalita be duma do ko tabalita la banye komisari ya kono te soro kansana uari te soro kansana echege te soro kansana ega pompliga ya kono te soro kansana uari te soro kansana echege te soro kansana ya kono te soro kansana uari te soro kansana Salut Internet, Malion Ansoma Anula Ansu ni bastola ala kana baskambela jelena Kaufo Kawalmando Folimi ni Dantala Balmake de do Ras 24 les links mes respects à vous ni bastila dro Dieu merci les links sambi fo Kawalmando Folimi ni Dantala Horonya ani dambe ani yeredon niyo dondoro ibe koko la be sabati niyo dondoro ike chogo ani donchogo koula abebe sabati le lengsi kanga fo kada ka horonya koso mabe soro mambe sika ngalon sirila nga mate soro mambe sika boni chieka mate soro mambe sika boni dalwai ka le lengs aunde yafo epi andalen fana bala fana ka fo comme mamunu be kan ngalon sirila ngalon de do mais est-ce que chien de do ngalon kuma de do est-ce que chien de do est-ce que dalwa bu bolo dalwa tu bolo le lengsi ifolendo ni jelatige foli ani maldenya foli ani ka horonya koso manga fitini kifo ki walimando foli mini dantala sigu ni minemeleke ambi fo ki walimando foli mini dantala fimani ifana folendo foli mini dantala ne yere ka soldat bela jelen folendo mama be keneka maldenya koso horonya koso dambe koso jamana kanu koso ambi jamana kodela nyuma fara jugumanka ambe befo ka walimando foli mini dantala maléon awnyo defo arabadi be kuma chaman fo kuma nunu amunu be jamana kofe amunu be jamana koka ana munu yere be jamana kono ansite kuma nunu daluya don antara abeka keni kuminye kunjume de arabadi blana abeka nunu ke parce que abeni yisiki grando c'est la be galon chaman tige orke anka sege kado jume de chie jume de ngaloy nga anto nyanyini parce que andalen tumbe arabadi la koju maleun dara arabadi la imada alala ninke chokola maleun dara arabadi la amma deliko danaya ta folo ka da mogosi ka mali kono ani mali koka parce que ka dala ko amako be jamana la parce que ka dala ka fo ko arabadi be ka min fo ko tien de do ka be ka min fo ko ndale mala ko ngalon tala mais malion ankana ambalmake Umar Diallo ay arabadi jabi aya jabi vocal mununa anku lame aw be na do arabadi ye munde sugu de do aka ko jamana ko de do be jamana ko te nyodo fu ngalon ten ngalon sira la sa men tigla men ko dai voilà. Donc, anta. Voilà, akana ke aw kono ka foko araswati be feminuna ko adolente. Adone ne de do. Arasati te gi dogo. Mali politicien si ko fe be. Adogo tout de bana. Ni to donne bo fi. Na yan conflit doni. Accord politique min temena
di ko ni ibe ka ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu ye ka Boubou Sise kɛ premier ministre ye ni o accord politique de y'a yira k'a fɔ ko an ka taa dialogue national inclusif la Arasa ye dunu ni bala ta yan nɔ ko o fɔ fa bɛɛ an ka taa dialogue la dialogue sen fɛ CDR jɔyɔrɔ kɛra mun ye conclusion minnu tirela yen nɔ CDR jɔyɔrɔ kɛra mun ye a la oh politique mɔgɔw bɛ minnu bɛ k'u servir ale la minnu bɛ wari d'ale ma ale ye wulu de ye quoi Arasa ye wulu de ye so ni wulu ya tɛ Arasa man k'i da don Mali politique tɔn si ka alliance la ale ko minnu man ɲi ale taara wulu ka wari mina ka wulu ka wulu kasi kɛ nin députation in na législative in na n kalena ala la ministre Sima Arasa consulté président m'a consulté wa CDR yɛrɛ kuma consulté k'a fɔ a bɛ kɛ cogo di ko ni Sumala kunbɛnna kan ko Sumala bɛna député 15 d'aw ma aw ma bɛ o de ka présidentielle la wa mais o yɛrɛ kun tɛ o de fɔra CDR mɔgɔ ye mais Arasa b'a dɔn net k'a fɔ ale taara Sumala nɔfɛ wari de kama a fɔ an ye dɔrɔn k'a fɔ anw ni mɔgɔ minnu parti minnu ye alliance kɛ k'u ye wari di ɲɔgɔn ma kelen fɔ an ye alliance kun de an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka yɛlɛ n'an sera sanfɛ bɛɛ bɛ t'i ka fan wa bɛɛ b'i ka kuntilenna ta ni baga min t'u dɔn n'Arasa ka fali min t'u dɔn n'Arasa ka saga min t'u dɔn n'a ka wulu min t'u dɔn ka wuluya kasi kana k'anw na aw dan ye Arasa tɛ dɛ Samanta dɔ mana min fɔ quoi Arasa ka dɔgɔ a ju ka misɛn o la quoi dangadenya kuma dan de kɛra la sa ka jamana yɛrɛ ka labila tan walahi foyi tɛ ne jamana ɲɛmɔgɔw ka baara tɛ lagalagatɔ bɛ bɔ kana k'a bɛna mɔgɔw kalan Arasa bɛ mun dɔn n'a bɛ fɛn dɔn a tɛ nin kɛ o mɔgɔ min bɛ kodɔnna yɛrɛ e ye sariya de kalan e bɛ se ka nin fɔ cogo di ma Arasa bɛ min dɔn o ye jɛnɛya ni bi musokan de ka bi musow kan a bɛ se o de la a k'i da bɔ fasoko la faso mago bɛ den halala o la ɲamadenw tɛ faso mago bɛ den ɲɛnamaw de la batariw tɛ Arasa a bɛ fɔ ka nin partage CDR mɔgɔw k'a mɛn n'u cɛw bɛ wolo ka wolo n'u tɛ wolo k'a to yen Arasa ye denlankolon de ye a ju ka misɛn parti sadiko la a y'a daminɛ fɔlɔ n k'a delila k'a essayer o politique tɔn jumɛn bɛ Mali kɔnɔ a ma maga min na mais a ye fɛn cɛ jɔ de a ka wulu kasi jɔ k'a sɔrɔ a lamɛnlen don yɛrɛ voilà n balimaw nin yɔrɔ la an balimakɛ ko comme ale yɛrɛ bɛ RD la Sumala ka parti a ko Arasa ni Sumala tun jɛra de ni Sumala tun passera a bɛ député 15 di Arasa ma CDR ma walasa i ka se ka basigi sɔrɔ jamana kɔnɔ i ka se ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ i bɛn'a kan Sumala tilala tugun ka Arasa sara fana de mais an ka taa n'an taara an bɛ se voilà parce que ni jamana taara kɛ Mali ɲɔgɔnna ye a bɛ mɔgɔ kamana gan fo k'a fɔ a to ten o de la hakilima yɛrɛ tɛ sɔn ka kuma CDR yɛrɛ kan bilen wa mɔgɔ min bɛ ko dɔn hali k'a fɔ i ma k'i ye CDR tɔnden kɔrɔ ye a maloya bɛ ka mɔgɔw minɛ ni cɛnin de bɔra yan nɔ ni dorogutalen de bɔra k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw dɛsɛra ko alternance ko denmisɛnninw de kana fanga na ka cɛkɔrɔbaw lagosi ni cɛnin de bɔra yan nɔ ka mɔgɔw nɛni ka politiki adama cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw k'u bɛɛ nɛni yan nɔ o ma bɔ ntɛnɛni tarata la n ko ala hɔrɔnya bɛ mini i kɛra ka t'i nɔrɔ Sumala la ko alliance o ye mun alliance nɔgɔlen ye accord de tɛmɛna ani Sumala cɛ wa Sumala y'a san de aw tɛ min o min nɔ dɛ walima aw t'a fɛ ko o min mɛn dɛ Sumala ye Arasa san de ni wari ye a ye taa Sumala ɲininka bani a ye taa Sumala ka kisi la a ye ɲininkali kɛ wari de dira a ma Musa Mara ma bɔ k'a fɔ a bɛɛ Solomani Basikoma y'o video kɛ video jeli a fɔra k'a fɔ a bɛna taa Sumala fan fɛ a bɛna taa Sumala fan fɛ kalo 6 enfant a ka manufacture dilan ni ye baga ye ni anw tɛ baga ye anw bɛ k'an makun a kan parce que an b'a dɔn wulu de don jɔn de bɛ Arasa lamɛn
Moi me ma fi moi di ka afuye soyi ale ma fo bubu milliard sandwa amana wo bubu kilin ko jewa est-ce que horon di meska to rasa ko ore kama ne to ka fo ngo mo minu ngo ko donante do sider la wa halala te do sider la nyama diun ka ton de do ni barka bi ko sira to rasa ko o ka so ga to la re na kadanya me alliance ke kun kono sogo fa abe mo male ale ma tu be ko wa ale ma be ka war mene wa aya mene smela bolo ye sama kai musa mara ibe ka bubu sise ore mi me dama aw hakula kon ta kala ma amba kala ma amma wodi tala wana ma farau na ba kutige amma tere do ada aka mulu baliya da matimana de madel nen na fiu de ala indanta ntenenike menisi fonga nenike sunon du sutesmo parce que patra di hakla kale be tukum na ko bere bete de on horonya bamulo warita o soro sanu to soro mardiane to soro horonya kele ne flate yele mayele na politique to ni nyonte muna feki dieni warmina na ale hakla o de be jamana jowa arasa be ka minke do mesela tu arasa ko kibe jamana jola ta fankele te mo mina na ko fene ko ni fima ya bena fara ba fo ni dia mai el la to ko do mbal mu fana tieme o no fe ko adona ta borata ambe alliance keke aduna fenta ka bala voilà na fara ka fo ko jamana jo an be rasta no fe jamana jo de la mais rasta be ka an fere parti politique foite rasta ma malendo mine ku fere mo mi ma ate an yo de fo parti politique fembe arata wori mina bela kelen mais min ya tugu Smaila dronko o ye de député ko abe se ka député tan duru soro ka se ka pouvoir soro c'est-à-dire ka se ka fanga soro e ka se ka soro gouvernement kono o de ya tugu Smaila ko non ta be ka wori mina kelen ko Smaila ka mogo ye wori dama ko ni mogo mi madala e ka ta Smaila nyininka na soro ngalon de ube ni ngalonte an yo de fo don na taw lambe na lew ambe bona be prévu e kelen nga anga ambalma ke Umar Diallo anga lame kata be min farata kola malo be na do de la ka farata te faso jola ko horonte la dirité dambe tigité mo manga ka tuka ko voilà beza itanu focal folo la masse flanama al folo e mamba me mekla ka bela me niya me alliance kuma demine do a définition est présidentielle là. Voilà, ali anga dîner ko la ninu fili ninu me mo soro. Parce que karamo e kuma fodro ka be kurane kono. E fana bi kale ala la ko wallahi ko tiende do. Kasoro ere ta do. O e fili che jiku bade alliance présence élection présidentielle la alliance tifié alliance de que élection fla de la communale législative abana il est que mo fara mo ka élection présidentielle la mais o tawele ko alliance koro de aw be je ka taga ɲɔgɔn fɛ yala aw ni Smaila kun bɛ ka je ka taga ɲɔgɔn fɛ président ya ɲini président ya kun bɛ di arasa de ma wa a kun bɛ di ile ka Smaila de ma nka kun bɛ di Smaila de ma o se ka fɔ wele ko alliance ay ko nunu ɲini ka ko nunu ɲɛdɔn kosɛbɛ a ka fisa ka bɔ ka mɔgɔw lagosi ka sɔrɔ dabilu t'aw bolo n bɛna alliance kɔrɔ dɔ f'i ye fara kunfin dɔɔni na e kaika de ne Sikaso ka de e kareta kai ki bena Bamako i b'a fɛ ka taa France ne yo kare kelen ta kai yen no ko me ka taa nga juru kani Bamako mɔgɔ wɛrɛ donna o kare kelen kɔnɔ o bɛ taa muso ɲini na kɔɲɔdenw donna o mobili kɔnɔ yala e bɛ ka bɛ bɔ mobili kɔnɔ k'a fɔ ko kɔɲɔdenw b'a kɔnɔ ko juru karilanw b'a kɔnɔ k'e tɛ don a kɔnɔ wa ayi i bɛ don a kɔnɔ parce que e mago bɛ min na e mago bɛ France tagali de la ne Ousmane mago bɛ Bamako seli de la kɔɲɔdenw mago bɛ ka se Segu de o de bɛ wele ko alliance nin y'a kunfin sira de dɔrɔn nin y'a kunfin dɔɔni de ye. Voilà,
Arasbadi de nana fo anw ka fo ko Boubou Cissé mimbe quoi un milliard tant de a un milliard tant a ya détourné ko Arasbadi nana tugu o Boubou Cissé de be ko yala o milliard tant be roj me folo Arasbadi nyini ngawlo o milliard tant mimbe ni Boubou Cissé ya ta Boubou Cissé o milliard tant ya la segi malima wa an ka impôt de do est-ce que milliard tant sagira folo wa mais biabe ko Boubou Cissé ya dogole mbo de kofi ko de kan ko de be sega mali la bara mo mi milliard tant suye jamana kono kamaw ka hake minula ta chogote yo la mina chogoma sorola eyo kala devant tous les monde malien dembe nyana ka tinye tigiya imase ka plenty do kama ikatla ka fo tigiye tugu ka fo ko Boubou Cissé toy ko halbi ko de be sega mali la jode be sega mali la avancer ni Arasbadi sanenteo mo rebe ninkia ni nyama denyate ni kodom baliate amurumba no fe kamine bagawnye kamine kalamba sidri kamine ka fo kante fen kalama no de te est-ce que mo yere kangisi ka Arasbadi la me folo o Boubou Cissé de fleur Arasbadi tege binde ka ke bambuna kono ko bebe deni o milliard nunu tarayro jume awnya do Arasbadi be fen fo grand dossier la beyen galon de preuve kelen Arasbadi bolo dalu kelen tableau diffamation de do bon aw ko be mogo mine ni e fen fo femmi na daluya ti bolo na tiye ti bolo ikanga mine kanyini ngai dado kana halbi gouvernement sigilendo ninkanka maliki sigilendo ninkanka ko joli de be sans sabani Arasbadi boranaye ka kala ka malien dew ka hakli nyagami kambe dusu labo gouvernement koro anga député koro anga meru koro anga juge koro ka foko yeni mbarake anga député yeni wori hake détourné ka bonaye ka soro daluya tabolo anyere fo ni mo kanga mina Arasbadi de kanga mineo maliki mine baga foite ebolo bi kateme Arasbadi ka wele ka nyininka doje femfe aya kalande Arasbadi kanga mine bi ka nyininka wallahi bo Boubou Cissé be fanga la bi amba fe ka Boubou Cissé aye Boubou Cissé nyininka ko milliard tammi ni Arasbadi ko aya détourner o milliard tambe rojume maliki nyininga ni be nyesima ni nyoro la e ka fere nyini e ka Boubou Cissé e ka nyininka milliard tay aya bla rojume est ce que aya la sagi malima wa aya la sagi jamana do mawa na sura ma la sagi jamana do ma aya Arasbadi fana wele aw ka nyininka adado kana nina jamana teta nin ta choko klare an teta nin ta choko la ka soro jamana nyagamine ndo an teta nin ta choko la ka soro Arasbadi e min fanye ka fo aw ye zonde no zonya te tien aye bo aw ka yira malendo na ka Arasbadi e min fo ko ngalonde do onte jamana nyagamine ndo jamana don dusulendo harbi anga dipte koro an dusulendo anga meru koro parce que anana ngalon chaman shira ula ni tiente aye bo aw ka ngalon tigiya aye bo aw ka Arasbadi convoquer tribunal la aw ka ta nyinga adado kana aya fo kada daluya minkani hake minkani kecho minka akabona daluya na mabona akanga kecho mi akaka o kecho la c'est ça la vérité jamana be joni kecho de la nga mo do be mo mi mbeka jamana de nyagami mo mi mbeka jamana de nka sidiri abeka ni gouvernement bla nyona abeka nanga fama bla nyona anka sigidaw mamunu kanga lakana abeka no olu bla nyona na ale ya kuma fo ni tie talao no konko muna de maliki ne etisi Arasbadi nyininga folo e kanga Arasbadi nyininga mi angata ayala me ka fo ko aw ni Ismaila tara fara ɲɔgɔn kan ko anw y'aw la gosi mais anw y'aw la gosi sira jumɛn fɛ i ko ko e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ de don Arasa y'a fɔ ko Ismaila ni IBK bɛɛ ye kelen ye mais ne t'a fɛ ka jɔ Arasa ka kuma yɛrɛ kan yɛrɛ parce que ne yɛrɛ bolo ne yɛrɛ Ousmane bolo ne ka kuma n t'a jɔ Arasati kan bilen quoi c'est pas la peine o ye ko wɛrɛ de ye sisan voilà mais ne b'a f'i ye dɔrɔn anw ye alliance kɛ parti minnu fɛ ɲinɛ a parti ninnu o dɔnnen de don dugu dɔw la n'i ma taa alliance la i kelen tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye yen nɔ i kelen tɛ se komi a tɛ sariya ko kalama ka taa yɔrɔ jan donc ni mɔgɔw ye min fɔ aw fana b'o fɔ anw ka candidat dɔw dɛsɛra ka kɛ candidat ye ni élection ni senfɛ députation ye na ka sɔrɔ parce que u banna ka kɛ alliance ye n'i ma da la n b'a dugu f'u ɲɛna mais n ma se o ma fɔlɔ yɔrɔ dɔw la n'i ma kɛ alliance ye i parti fila saba ka fara ɲɔgɔn kan i kelen tɛ se ka taga mɔgɔ min bɛ ka nin kuma ninnu fɔ aw ɲɛna a y'a fɔ a tigi ɲɛna k'a ka sɛbɛn sariya dɔ ta Mali constitution kɔnɔ min b'a interdit ka fɔ parti ka alliance ye kojugu ye e bɛ ka fanga ɲini député ya ni assemblée kɔnɔ
Kuibiki tala, ne fana be ka ɲini combien de temps tala. Aw tɛ ɲɔgɔn kuntilenna yɛrɛ ɲininkali kɛ mais n'aw ye alliance kɛ n'aw fila bɛɛ tagara bɛɛ b'i ka baara kɛ assemblée kɔnɔ. T'a dɔn o tɛ de. E bɛ se ka ne bɔ maliyɛnya na wa parce que ne ye sadi ye wa. Ne bɛ se k'e bɔ CDR tɔndenya na parce que ko ne ye sadi ye wa. An si tɛ se ka si bɔ a la donc alliance fana bɛ ten de. Ni e bɛka bɛ se ka alliance kɛ ka fanga ɲini. Ne ye sadi ye mais e ye CDR tɔn ye. E b'a fɔ i b'i ka CDR mɔgɔw la voter ne fɛ. Mais n'i ye fanga sɔrɔ poste dɔ ka di i ma o ye kojugu yɔrɔ jumɛn de. Mais ni kojugu de don jamana parce que o de la n ye ɲininka an ka statut règlement dɔrɔn de b'a dan tigɛ. Hali Mali constitution t'a dan tigɛ mais parti sadi yɛrɛ ye sɛbɛn min kɛ k'a fɔ an ka parti bɛ baara tan de o de bɛ se ka interdit k'a fɔ anw tɛ kɛ alliance ye mɔgɔ fɛ mɔgɔ t'o dɔn anw da o est-ce que a ka kan association ka nin kuma yɛrɛ fɔ i da la yɛrɛ n'i ye nin mɛn association mɔgɔ da a ka association ya kɔrɔ dɔn k'a fɔ k'aw taara tugu sime la k'a donna ta a bɔra ta ne kan t'o ma dɛ. Voilà malɛw ni yɔrɔ la aw kan ka ko caman faamu. N'i y'a mɛn ko alliance a kun tɛ dɔwɛrɛ k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma tan ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ Mali bɛ se ka jɔ cogo min ni fanga bɛ se ka basigi cogo min o de y'an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Bon mais Arazbadi nana pour que politiciens minnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'u tigɛlen bɛ Arazbadi la n'u y'a san ka kɔrɔ n'a ma se k'u ka baara kɛ n'a ma se k'u ka affaire kɛ sisan olu dama k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana bɛ se ka la avancer cogo min. Politiciens ninnu nana nin kɛ cogo de la mais Arazbadi ka hakilina ye jumɛn ye politiciens minnu farala ɲɔgɔn kan a kana k'olu de la gosi kelen kelen parce que politicien kelen tɛ yen min ko Arazbadi ma i kan dɛmɛ nin député sigi in na i kan dɛmɛ n bɛ se ka jama sɔrɔ cogo min parce que i ye bɛɛ ka wari minɛ fɔlɔ i ma se ka bɛɛ ka affaire kɛ i ma se ka bɛɛ ka baara kɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ i ye min ye ka ban bɛɛ tigɛr'i la bon olu dama olu ma wari di ɲɔgɔn ma mais a mana kɛ hali n'olu tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na i ka hɔrɔnya o fana bɛ yen olu fana ka hɔrɔnya ka fisa ni Arazbadi ka hɔrɔnya mais Arazbadi ka lagosili kun ye mun de ye CDR mana maa o maa choisi Arazbadi bolo maliyɛndenw kan k'o tigi de choisi maliyɛndenw kan ka tigi o tigi de ko ka da ale ka fɔta kan presque olu ka se ka pouvoir sɔrɔ Mali kɔnɔ pouvoir sɔrɔlen kɔfɛ a b'a sen fili maliyɛndenw na kelen kelen non Mali mana aw faw ka kɔɲɔ mina na a mana aw baw ka kɔɲɔ mina la Mali ye maliyɛndenw de ta ye e de nana kan ni députés bila ɲɔgɔn na e de nana kan ni maires bila ɲɔgɔn na e de nana kan ni ministres bila ɲɔgɔn na e de nana kan ni gouvernement yɛrɛ de bila ɲɔgɔn na anw yɛrɛ bolo yɛrɛ k'a fɔ gouvernement yɛrɛ dalen de don sunɔgɔ la i tɛ ka fɛn yɛrɛ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko dɔw ka d'an ye n'u tɛ se ka ɲɛnabɔ a tiɲɛ bɛ se ka f'u ye solution bɛ se ka sɔrɔ a la nka solution de tɛ e bolo e ka solution ɲɛ de ka se ka wari ɲini anw kama e ka solution kɔrɔ ye de e ka grand dossier kɔrɔ ye de k'a kɛ arnaque ye ka na maliyɛndenw feere mɔgɔ wɛrɛ ma dibi la e k'o nafolo minɛ ka n'i sigi grand dossier la ko maliyɛnw b'i lamɛn mɔgɔ de b'e lamɛn mɔgɔ de b'e sɔn e ye tugun i ka kalabantiya anw maliyɛndenw de b'a bɔ k'a yira maliyɛndenw na i b'a dɔn i ye den nation min ye i b'a dɔn i ye ɲamaden façon min ye i b'a dɔn i bɛ taa sira min kan n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya de don ou bien ni jamana jɔ de tɛ nin kuma fɔra nin tigi tɛ maninka famille kɔnɔ dɛ nin ye maliyɛnden de ye e b'a dɔn ne b'a dɔn Arazbadi b'a dɔn ne b'a dɔn c'est ça la réalité mais an ka taa a ma daminɛ fɔlɔ. Association parti politique nin bɛɛ lajɛlen hali candidat indépendant aw bɛ se ka alliance kɛ ka fanga ɲini e bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn ko e ne tɛ jɛ ka tagama ɲɔgɔn fɛ parce que k'a kuntilenna tɛ kelen ye n'i banna ka alliance kɛ parti dɔ fɛ e tɛ se k'o parti détruire en tant que e ma don assemblée kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ n'i donna assemblée kɔnɔ parce que alliance ninnu ye ɲɔgɔn bolo minɛ yɔrɔ de ye ka yɛlɛ sanfɛ aw b'aw dulon ɲɔgɔn na de ka taga n'aw sera sanfɛ i ni minnu ye kuntilenna kelen ye politiquement i ni olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ k'a fɔ ko ni anw ye alliance kɛ ni IRD ye sinon anw ni RP ma alliance kɛ o comme n'an taara assemblée kɔnɔ anw ni IRD ye alliance minnu kɛ ko n'an sera yen ko an bɛ taa IRD kuntilenna fɛ non pas question o dɔnlen de don Sumala b'o dɔn Umaru o b'o dɔn o ma se mɔgɔ k'o fɔ anw ye yɛrɛ c'est comme si mɔgɔ dɔ k'i sigi sisan k'a fɔ ko BK i kana teriya kɛ ni Usumani ye k'a sɔrɔ argument t'a bolo o bɛ wele de ko ka mɔgɔ cɛ fara e b'a fɔ ko karisa ni karisa kana tagama ɲɔgɔn fɛ kun jumɛn na kun kelen n'aw tɛ kelen ye mais aw bɛ se ka tagama ɲɔgɔn fɛ o
o me o se ka kɛ mais n'a tɛ se ka kɛ ni sariya min b'a dan tigɛ ni article min b'a dan tigɛ walima verbal min b'a dan tigɛ ne b'a fɛ ne mako bɛ o de la maintenant ka pato sadi ka règlement intérieur bla i ka lajɛ yɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko anw tɛ c'est-à-dire kuma ye mɔgɔw bɛ k'a kuma fɔ mais mɔgɔ b'a kuma fɔ a si t'a ɲɛ dɔn sinon ni mɔgɔ bɛ ka adéman kɛlɛ depuis parti sadi créé la anw bɛ ka adéman kɛlɛ mun na adéman mɔgɔ t'a fɔ tɛ taa alliance la anw fɛ parce que ni mɔgɔ fana bɛ ka anw kɛlɛ aw CDR tɛ n ko adéman de don CDR mana fanga na adéman de nana fanga na olu de bɛ k'an kɛlɛ mais mun na olu fana bɛ sɔn ka alliance k'an fɛ parce que an b'a dɔn nin n'an sera assemblée na an mago tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka kuntilenna de don bon nin kuma ninnu fɔli o de b'a mɔgɔ ka dɔɔni ntanya yira k'a yira k'a fɔ k'i tɛ fɛn kalama jamana ko la i y'a mɛn da o da la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ a tɛ ka mɔgɔw manipuler a bɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na donc ne bɔra kuma kɔnɔ. bien bɛɛ y'a dɔn sisan k'a fɔ arasta tɛ foyi kalama jamana ko la mais an minnu bɛ aventure la dɔrɔn an minnu tɛ fɛn kalama n'an ma kalan dɛ a bɛ ka anw de manipuler a bɛ ka anw de fɛrɛ a bɛ ka anw de sogo fɛrɛ a ka sigi o nafolo kan n'i ye jate kelen minɛ n'i ye kuma min fɔ alliance an kan tɛgɛ fara ɲɔgɔn c'est-à-dire an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kun de b'a la ni jamana ko de don arabadi ni association jumɛn de bɛ k'a fɔ k'u sera ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɛfɛ ka sɔrɔ k'u ma fara a kɛra maninka famille dɔrɔn de n'o tɛ association fɛn fɛn n'a bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani ma sɔn ani mɔgɔ si ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali maninka famille fɛnɛ e labanna ka anw fara tra ye de parce que an y'a dɔn jamana ko tɛ an y'a dɔn sisan a ye wari de minɛ an y'a dɔn a bɛ k'a ka famille de la baara mais a mako tɛ jamana la c'est ça la réalité c'est pour cela que arabadi bɛ bi mɔgɔ joli joli de bɛ hali n'a danna ben de sarabɔ ninnu de la i ni arabadi bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o parce que arabadi ta tɛ foyi arabadi ye journaliste gansan dɔrɔn de ye n bɛ se k'a fɔ animateur journaliste yɛrɛ tɛ animateur gansan dɔrɔn de don les man mikor dɔrɔn de don ka n'i sigi dɔrɔn k'a den ne so mais mɔgɔ dɔw de ka sɔrɔ yen minnu bɛ se ka déplacer ka taa source yɛrɛ kɔrɔ ko kan ka yɛlɛma cogo min yɛlɛma cogo ka sɔrɔ a la c'est ça ko kan ka yɛlɛma cogo min e ko i n'o tigi tɛ fara ɲɔgɔn kan ko kan ka yɛlɛma cogo min e t'i tɛgɛ don olu ma bon politicien ninnu fana nana mali ko de don an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kayi an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kidali ka taa kulukoro mais i b'a sɔrɔ an si tɛ parti kelen na i b'a sɔrɔ an ka kɛcogow tɛ kelen ye mais n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ensemble kɔnɔ bɛɛ bɛ baara kɛ ni i ka hakilina de ye bɛɛ bɛ baara kɛ ni jamana ka situation de ye politicien ninnu sigi n kumana nin de kan mais adamadi e min ko an kana ka fari ka de ka jamana jɔ e sera k'i tɛgɛ di jɔn kelen de ma a réalité mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i sɔnna k'i tɛgɛ di jɔn de ma aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ o e y'i tɛgɛ bɔ maliyɛndenw bolo ka t'i tɛgɛ don Sumayila de bolo k'a fɔ i bɛ Sumayila dɛmɛ Sumayila ka tila k'i sa aw ka tila ka accord signer député 15 a b'a d'i ma ne e tun taara Kulubaw ni Sumayila tun taara Kulubaw e ka député 15 sɔrɔ an bɛ état min na bi a b'a sɔrɔ guerre civile bɛ Mali kɔnɔ a b'a sɔrɔ guerre civile bɛ Mali kɔnɔ a b'a sɔrɔ bi maliyɛndenw bɛ ka ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kan tigɛ a b'a sɔrɔ bi CDR y'an bɛɛ ta jonya la fɛn tɛ se ka bɔ a la an tɛ se ka hali an da dɔ kuma an tɛ se ka fɔ sur les réseaux sociaux o de tun ye arabadi ka laɲini ye mais a ma sabati dɛ an ka taa ni Sumayila ma alliance kɛ voilà ni bi tɛ ne yɛrɛ t'o kalama k'a fɔ ko alliance bɛ CDR ni Sumayila tɛ présidence la ne accord de mɛn parce que mun na CDR ye papier dɔ de sɛbɛn n'an b'a wele tubabukan na ko construction du pays n'u b'a wele ko manifeste o manifeste o ko Sumayila de y'a accepté Sumayila ye aw ka point de vue accepté k'a fɔ misaliya la aw ko baara ka kɛ cogo min na a kɛmɛ sara la ko Sumayila jɛra ni 50 ye tɔw ma sɔn o ma donc o tɛ wele alliance bilen u bɛ wele ko accord politique dɔ de parce que ni alliance de don aw tɛ ɲɔgɔn kuntilenna ɲininkali kɛ quoi voilà aw bɛ jɛ dɔrɔn ka fanga ɲini mais ni accord de la aw bɛ papier tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ nin fɛ wa ne b'a fɛ ne fana b'o fɛ donc an bɛnna nin kan nin dun an bɛnna nin kan an bɛnna nin kan o wele ko accord an bɛ sɔrɔ ka taa ni ɲɔgɔn ye donc a kana fɛnw fara ɲɔgɔn kan fɛn minnu tɛ kelen ye. voilà donc Baci tun tɛ jamana ko la ja a tun bɛ fanga ɲini de la a tun tɛ jamana ko la mais o dun fɔra Baci ye k'a fɔ ko Arabadi ko i yɛrɛ k'i yɛrɛ présenter sa ko i ka kɛ candidat ye n'i kɛra candidat ye c'est très important hali n'i ma passé i ko no i tɛ se ka k'a ye mais a bɛ ka ɲini dogo de la
abeka fanga ñini dogo de la na ya soro dogo la kanga tami mina malendo na boke no cederi aw ya jesa cederi rete ntukun quoi cederi te bati lame akloben na mali kono ani mali koka mo te bati fe kalabanti de do politicien ta fe foi ta fe fona kera mo flay hara tara fara ibeka minka ibeka te ka jate bati awnde ya kuma fi wati mina ibeka tumba ka manda folola e koni ibeka sona ani e ka se ka barake ngon fe ika hakilna abi se ka jamana la bara parce que hakilna mimbila ini beka bi se ka je ka barake ngon fe mais e tara fara ibeka ka isera ka bara jumendeke ibeka ko kwati lame ati lame me bubu ti lame parce que ni ibeka mi lame bubu sise ti lame mais ibeka bubu sise ibeka supporter kunjumendeka parce que pouvoir ba bolo mais ana beki lame na soro ka foko ebeka kuma munun fo ko ibeka beka arasbadi lame albari ka fota ko na soro ode echie en réalité abeka mi fo malende o nyede ko de echie est-ce que ibeka beka ko munun ke sisa est-ce que olukanga kewa ko munun kanga ke sisa ibeka beka ko munun ke aka gouvernement kuno sisa est-ce que olu be sika kia olu tsika kia okore ika hakina mafamu okore ika hakina nafatala ika hakina ya ferere ka hakina folo nyini koy c'est ça la vérité ibeka yeremi lame tugu ere tara fara ibeka ka me ami wele de ere tara fara ibeka ka katla ka deli aka doni ndima tugu katla ka madamu tugu e katla ka bo tugu ni konna na e hakela ni bora Senegal ni nana ni ibeka la goji peut-être en fana be boka ibeka la goji non on te sagawe ante bagawnye aw nya famu san saba kele kalando de do san saba te tele saba yele san saba kalo saba tere anya hakili jakabo e dossier fen traité a dossier fen te a dossier fen be a nafa bebe mali de kawe kelenye mais fulana a dossier foite iya traité ka fo ko a sera ka nafa la se malendo mate ka fo ko kasa ni wori hakede ta ko wori tlala ka sara am malendo nya ube do de tara prison ke ube do de minana ka nyangi ka bo aka bara la ka bara tia bolo ko ate bara ke mali ka fonction publique kono tugu o ma deli ka ke e ka dossier kalankunye munde a kalankunye yere munde a nafa yere munde donc nafa tala imana mingo jido mi be wodima yore famu sisa imana boka dossier kalanchogo to mo woti jate mais mo ta jate maliki amma ko balade karata nyininga bubu ka milari tammi bubu ya tade bubu sisere ko malendo ngo kuma go buka wori la majako milari tammi bubu arasta dia fo grand dossier la de o milari tamma go bala amma se to la flore dossier mi babula katani dossier kemena ni koy dossier ba kemena ni koy ay min kala sansa bakono donc bubu sise ta erbe ministériel la bi est-ce que tiere do bien galonde do yani malende on ka tigela yani malende on ki kele arata ka ni fota en kama parce que arata ta farika kundo de la atara farika kunjume de la ki soutenir ni kanka milari tanjurube ela jamana kono e masoko tigi convoquer e masoko digi o tigi nyefo jamana de on yanka sika solution sur la kanga milari taminala fo e tara faroga ko soutenir 100% milari tamia yata imasika femboala imasika femfo jamana de on ya halbi kuma dogolombe e arasta bole obesika famu chokodi est-ce que obe famu chokodi na da magaro la be joro mi na te kuma mi kor la tugu ama fo ko man mi kor de do mais abeta silence la na da magara bubu ka milari tanna ni kofe wallahi ale beta silence la lete kuma tugu auta kuma ka mera jo sila mali kono ni horonya ni jamana joyi parce que i dogo mo de kofe i kera nafiki de i kera lamu de ka mali ndon fara ka bonona i kera lamu de orke ka ke meseli comme les links ke choko kan kala de e kera lamu de kan fara ka bonona nga da tori la de mais ma har damine folo anta docteur Diallo mana fɛn dɔ kɛlɛ ale ye mɔgɔ kelen de o bien parce que sadi ye mɔgɔ miliyɔn joli ye Mali kɔnɔ hein parce que sadi ye mɔgɔ miliyɔn joli ni e ye mɔgɔ kelen o ye fɛn dɔ fɔ e ma o ma bɛn e ma e y'a ka parti maa bɛɛ dɔgɔya ne hakili la hadamadenya tɛ kɛ ten dɛ i bɛ mɔgɔ caman ye hali an ka fonction publique kɔnɔ i t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ o bɛ parti min na k'a sɔrɔ o bɛ parti dɔ la o anw ne b'an ta fɔ an da la k'a fɔ an ye sadi tɔndenw ye sinon mɔgɔ e ni mɔgɔ bɛ jɛ la a ka ca ba a n'a si ye olu bɛɛ sadi tɔndenw ye mais olu t'a fɔ donc fɔra ka tɔn la gosi nin cogo la k'a sɔrɔ i tɛ fɛn min kalama quoi ko ɲɛnaman tɛ ne bɔra kuma kɔnɔ n tɛna kuma in sama n'i ye bilen parce que je pense que i b'a fɛ k'a ɲini k'a faamu alliance donna ta bɔra kan mɔgɔ si da tɛ alliance ko kuma na i y'a a lagosi bɛ mɔgɔ da ko wɛrɛ de b'a tigi kɔnɔ a tɛ sariya kɔ i kɛra alliance la o i ma taa alliance la o aw bɛ n'aw kɛra de aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulon kɔnɔ e tɛ se ka ne bɔ maliyɛnya na ne tɛ se ka e bɔ maliyɛnya na alliance y'o dɔrɔn de donc hakili de bɛ baara kɛ quoi. Voilà adamaden député minnu lagosi anw ɲana ya a ka ca ni député kɛmɛ ni kɔ ye Mali kɔnɔ adamaden député dama min gosi k'a fɔ a t'a ka baara kɛ a ka commune kɔnɔ a ka cercle kɔnɔ
a ka raison kono ite barake bon o gosili kofi raison jumɛn de be cercle jumɛn de be commune jumɛn de be k'a fɔ ko e ka député sera ka sanze ni arasba de ka fota ye n'a y'a sɔrɔ a cɛbaw cɛla ya k'a fɔ ko député min tun b'anw bolo arabadi ye dossier min k'a kan ko député sera ka sanze ka da la arabadi ye dossier kala kan a kun kan a y'a sɛbɛn commentaire la k'a ye wallahi maliyɛnw a tɛ yen en contre la a b'u dɛmɛ u ka baara la a b'u dɛmɛ u ka waso la a b'u dɛmɛ ka da la cɛ bɛ ka min fɔ c'est un menteur c'est menteur parce que n'i taara i sigi ka ngalon tigɛ c'est-à-dire olu yɛrɛ bɛ continuer i t'i lajɛ tugun quoi i ye député joli de dɔgɔya Mali kɔnɔ k'a fɔ ko a tɛ ka baara kɛ a ka commune kɔnɔ wari hakɛ min bɛ d'a ma a tɛ k'o la baara a bɛ ka dan n'o ye i bɛ ka sunkurunbaw ta n'a ye e arasbadi de nana o kuma fɔ yan a député ka ca dɛ n tɛ mɔgɔ ta n'a tɔgɔ ye dɛ mais aw b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ aw b'a dɔn a ye min lamɛn arasbadi c'est ça la vérité mais député jumɛn de bɛ yen min sera k'a ka poste min sera k'a bila min sera ka denmuso arandi k'a fɔ vraiment a ye min fɔ tiɲɛ de don ne sera ka sanze k'a sababu kɛ arasbadi ye a ma kɛ o même maire ma se ka sanze k'a sababu kɛ arasbadi ye mais ja tiɲɛ t'a la wari de bɛ d'a ma dɔrɔn ta karisa la gosi a bɛ t'o la gosi comme anw vidéo maniw kɛ cogo i bɛ se ka na wari dɔ di ne ma sisan k'a fɔ ko bɔ i ka sigu la gosi ne bɛ bɔ n bɛ sigu kɛlɛ pour rien k'a sɔrɔ n t'a dɔn nin kɛ cogo de don vidéo mani caman bɛ wari de bɛ taa dɔrɔn k'a d'u ma dɔrɔn a karisa dɔgɔya a fana b'o wari minɛ dɔrɔn a bɛ taa karisa dɔgɔya mais k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn karisa ka vie la nkalontigɛla de don kalabanti de don bon arasbadi fana bɛ nin kɛ cogo de la ne hakilila e ta ye jamana ko ye ja e ta tɛ jamana ko ye e ta ye de ka taa wari dɔ minɛ dɔ la dɔrɔn ka dɔ dɔgɔya k'o dɔgɔya parce que karisa ni karisa man di c'est pour cela ka maliyɛndenw bilala ɲɔgɔn na mais an ka taa Beka e ma min faamuya o de ye k'a fɔ ni mɔgɔ y'a essayer k'i bila sira kan i ka fɛn faamuya i kana essayer ka taa n'a tigi ye violence sira fɛ voilà ni mɔgɔ y'a essayer k'i la faamuya kana taa n'a tigi ye violence sira fɛ ni mɔgɔ min nana i ma ni violence ye i bɛ se ka taa n'o tigi ye violence sira fɛ mais ni mɔgɔ nana k'a bɛ nin la faamuya i kana taa n'a tigi ye violence sira fɛ quoi e tɛ se k'a fɔ k'anw kana alliance kɛ e bɛ se k'o fɔ wa ne y'a f'i ɲɛna de k'a fɔ a interdilen tɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a interdilen de don ni sariya sɔsɔ de don n'i ye parti sadi ye k'a kɛ i bɛ se ka kuma mais fɛn o fɛn tɛ sariya sɔsɔ ye n'a interdilen tɛ sariya la an b'a kɛ e tɛ se k'o bali e bɛ arasa min kɔ o tɛ se k'o bali ne t'a fɛ ka arasa tɔgɔ fɔ e de bɛ ka na ni kuma wɛrɛw ye k'a fɔ CDR taara alliance la e tɛ alliance ni accord yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na e t'olu bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ min yɛrɛ tɛ alliance yɛrɛ kɔrɔ dɔn ni e ko k'i bɛna mɔgɔw lagosi alliance ko la yarɔ fiɲɛtɔ kɛlen ka ɲɛtigiw kalama sama o dabɔlen don dɛ mais min mana e da jɛ e k'o fɔ mais i k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ma fana bɛ se k'a ɲɔgɔnna fɔ mɛna voilà parce que CDR mɔgɔw tɛ nin yɔrɔ faamu i tɛ fɛn kalama n kana fɔ CDR tɛ yen sa mɔgɔnin minnu bɛ arasbadi kɔ dɛ mɔgɔ fitinin minnu bɛ yen n'u tɛ ko kalama n'u ma kalan n'u tɛ fɛn dɔn dɛ olu de tɛ nin yɔrɔ in faamu c'est ça la vérité f'aw k'a dɔn de min b'aw bolo ko arasta jato kalabanti iblisa alkanas wallahi k'a tɛ faso kɔ la a y'an fɛɛrɛ ka tɛmɛ mais anw tɛ fɛɛrɛ tuguni anw lagalagatɔ minnu dalen bɛ yen k'a fɔ ko arasbadi bɛ faso kɔ la a ye cɛ lamɛn dɛ cɛ ye min fɔ dɛ a ko arasbadi ta tɛ faso ko ye faso jɔla tɛ kalabanti de don a bɛ ka fɛn minnu kala ta tiɲɛ kelen t'a kɔnɔ aw ni ala cɛ e ye denbaya tigi de ye i den min bɛ na don o don k'a fɔ karisa nin kɛra nin kɛri ko nin kɛri ko nin kɛri ko a kɛri ko don dɔ la i b'a tigi ɲininka karisa nana daluya ye a bɛ nana prévu ye ni tiɲɛ de don n'a ma nana i bɛ mun de f'a ye i b'a fɔ ko kalabanti de don arabadi sera ni mun dɔrɔn de ye mali c'est-à-dire mali kunkanko kan k'a fɔ ko nin de y'a prévu ye wallahi a tɛ yen mali gouvernement ka de k'a fɔ a bɔra ni prévu kelen ye wallahi a tɛ yen o bɛ ko min na maliyɛnw t'u yɛrɛ ɲini o bɛ ko min na yan'a ka c'est-à-dire yan'a ka lase saya ma bɛɛ t'i yɛrɛ ɲini parce que ni mankan wulila ale tɛ sɔrɔ anw baganw de bɛ sɔrɔ an minnu tɛ diɲɛ kalama n'an tugulen b'a kɔ de anw de bɛ sɔrɔ cɛ min sara arabadi ko la a bɛ yɔrɔ jumɛn arabadi b'a hara somɔgɔw dɔn wa hali a bɛ taa duwawu dɔn n'a ye wa surtout ka taa olu kunna wolo ni ko dɔ ye a t'o kɛ o parce que a ka sira t'a la parce que jamana ko t'a ta ye min sara o sara fu mais o banna sisan de c'est-à-dire ko nin y'a bannen de voilà an bɛ n'ale hali bi an ka taa nin ka fɔ ka ni an ko an bɛ taa ni alliance la hali ni RPM ye
CDR dan ye min ye mɔgɔw tigɛlen bɛ CDR la ka ban n'a sɔrɔ maliyɛnw tun dalen bɛ aw la aw ka kuma ninnu kama karamɔgɔkɛ i b'a ye k'a fɔ waati min na aw tugura sɛmɛ la kɔ popularité min tun b'aw la o tilan tan t'aw la bi aw ma se ka sɛmɛ la gɛn au contraire a ye sɛmɛ la ka fanga bɛɛ a ye jamanadenw tigɛ sɛmɛ la wa bi sɛmɛ la yɛrɛ tigɛlen don aw la aw ni sɛmɛ la ka parti IRD an ye alliance kɛ yɔrɔ dɔw la e tɛ se k'o bali i ka patron min ye Arasa ye Arasa ku ka misɛn o la ni malo bɛ Arasa la a man ka kuma Mali kɔnɔ bi ale bɛ ka minnu lagosi olu bɛɛ ka fisa n'ale ye u bɛɛ ka fisa n'a fa ye parce que ale ye ko kɛ jamana in kɔnɔ hɔrɔn yɛrɛ se ko hadamaden tɛ se k'o kɛ hɔrɔn tɛ dɛ hadamaden tɛ se k'a kɛ yɛrɛ mɔgɔ de est-ce que Arasa kan ka da don fasoko la n ko faso fa bɛ mɔgɔ minnu na olu de bɛ kuma fasoko la bɛɛ kan mais bolonaden bɛ se ka kuma fasoko la cogo jumɛn maa min kɔnɔ taara kare kɔnɔ k'a wolo kare kɔnɔ o bɛ se ka da don fasoko la cogo jumɛn ni Mali tɛ ni Arasa bila Mauritanie n'a y'i da don fasoko la o b'a ku tigɛ tile kelen n'i y'a bila Sénégal n'a kumana o b'a ku tigɛ n'i y'a bila Côte d'Ivoire n'a kumana o b'a ku tigɛ n t'a fɛ ka kuma Arasa kan ne ka vocal bɛ se yɔrɔ min na hali ni e ye video kɛ ka video tɛ se hali n'i ye video kɛ i ka video tɛ se hali n'i kumana wari tɛ min na ne ka vocal kelen a bɛ se yɔrɔ min na i si k'i ka kuma a tɛ se ni Arasa ye hɔrɔn ye n'a sɔrɔ a marana du kɔnɔ ale man k'i da don mɔgɔ ka alliance ko la mais Arasa ye sɛmɛ la défend yan nɔ e y'a mɛn anw de et puis faut faire attention hein parce que i ka kalokan ninnu filɛ nin ye i hakili an bɛ ka i bila k'i to yen nɔ an tɛ siran yɛrɛ mais an b'i to yen nɔ de komi i tɛ ko dɔn ni wulu kasira sugu dɔ la bɛ tɛmɛ an b'a ta a ka kasi de sinon i bɛ ka manamanakan minnu fɔ ni an bɛ se k'i da minɛ na k'i da minɛ i tɛ se ka hali sɔgɔsɔgɔ faut faire attention Arasa ye wulu de ko wulu ɲamaden de do wallahi ni Mali yɛrɛ tɛ o parce que waati dɔw la Mali bɛ kuma fɛn dɔ Maliɲɛnw bɛ kuma fɛn dɔ kan an b'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana ye oui silamɛ jamana de do mais o silamɛ jamana in kɔnɔ silamɛw de taar'u dogo ɲamaden kɔ n'o ye Arasa ye silamɛw de taar'u dogo jɛnɛyakɛla ko ye fasojɔla ye est ce que o jamana in bɛ jɔ wa est ce que hɛrɛ bɛ n'o jamana in kɔnɔ aw ko k'aw ka diinɛ ye tiɲɛ aw ka taabolo ye tiɲɛ mais aw dogolen bɛ jɔn de ko ɲamaden jɛnɛyakɛla minnu bɛ musow minɛ k'u viole ka da n'u ye minnu bɛ walimusow tigɛ ka da n'u ye k'a furumuso dalen to so kɔnɔ a ka den sɔrɔ a furumuso fɛ ka tila ka ban o la k'a fɔ ko a den tɛ o ye jamana jɔla ye aw fana ka diinɛ la silamɛ diinɛ la aw haramuyalen don a dagalen tɛ aw dogolen b'o k'aw bɛ nin bɛɛ kalama hali bi aw dogolen aw ni Arasa bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ silamɛya bɛ min diinɛ bɛ min jamanajɔ bɛ bɔ anw ko mande de wallahi anw ko mande de fo mande ka basigi de wallahi Arasa mande ka avenir tɛ Arasa bolo wallahi maliyɛnw ka avenir tɛ Arasa bolo fo ka diɲɛ wuli maliyɛnw ka avenir bɛ lɛlɛnsi de bolo ani maliyɛnden ɲuman minnu bɛ yen n'u ye lɛlɛnsi qualité faamu k'a dɔn ko diinɛ tɛ faso jɔ ko faso de bɛ diinɛ ɲɛ faso de bɛ taabolo bɛɛ ɲɛ faso de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ sanfɛ de wallahi o dɔrɔn de bɛ se ka mande bɔ nɔgɔ la e jamana jumɛn de ye ko taabolo dɔ de bɛ o jamana in sanfɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛ yen aw delila ka jamana jumɛn de ye k'a fɔ ko nin taabolo in de b'a kɔnɔ ni nin taabolo in tɛ nin jamana in bɛ ci est ce que tiɲɛ de don wa o bɛ diɲɛ fan jumɛn même aw b'a la silamɛya min n'aw bɛ ka kuma kan wallahi billahi même Maka diinɛ source ye yen de silamɛya diinɛ source ye yen de mais Maka Saudi jamana olu y'u ka jamana de ta diinɛ sanfɛ c'est ça la réalité y'u ka jamana de ta diinɛ sanfɛ a ye taa Google kɔnɔ aw ka taa lajɛ o t'a yira k'a fɔ i bɛ taabolo dɔ contour la o bɛ taabolo ye hakilina dɔrɔn de mais ko wɛrɛ tɛ quoi a tɛ se ka foyi c'est-à-dire tuloma foyi tɛ taabolo bolo n'a bɛ se ka fɛn turu jamana kɔnɔ ka se ka ko kɛ jamanadenw ye ou bien ka se ka suma dɔ di jamanadenw na n'a ma kɛ jamana yɛrɛ de ka basigi kama c'est ça la réalité donc aw minnu dogolen bɛ Arasa ko a ka ɲamadenya aw y'a ye de ko tiɲɛ t'a la a bɛ fɛn fɛn fɔ tiɲɛ t'a la an y'a faamu tiɲɛ t'a la parce que preuve t'a bolo anw ko c'est-à-dire mɔgɔw ni cɛ b'aw la ni muso b'aw la a ye taa fɔ Arasa ye ko Bubu Sise miliyari 10 min ta miliyari 10 min ni Bubu Sise n'a y'a détourné ko an mago b'a preuve n'a daliluya bɛɛ lajɛlen na an maliyɛndenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa plainte dɔ Bubu kama a bɛ ministériya min na bi a b'a dabila
Kada la milliard ta infana avec ta prison qui avec la casse malier. C'est ça la réalité. Mais sans joli joli, et bien milliard joli joli dénoncé. Sans joli joli, au thème auquel vous si c'est drôle milliard italien. On m'a joli joli débé, il faut combien de conteneurs détournés, douane mounoume, il faut lui conteneur de tourner. On m'a joli joli débé, on a flobé ce qu'on fait. Wallahi, on a flobé ce qu'il y a en fonction publique cassara. On a flobé ce qu'il y a d'autres sous dojoigné. On a flobé ce qu'il y a bé, anda on te kalana, agne te kalana, parce qu'un école jolendo. Abisi qu'il y a kanga métro sara, abisi qu'il y a kanga école saudla. Mais ce sont tous sur là. Mais ce sont tous sur là. Donc on doit être comme on milliard tendu. Au milliard tant coffee, et ma tika plenty do ma bona prévu. Au ben hari milliard kemedu au coffee, on est bité. Vous bien milliard joldu. Arasa dama garola. Adama magala, parce qu'à magotala. Ni bubu ye milliard tandu arasa ye milliard joldu million jol de dira arasta maula male un kanga ni nyoro inde laje ni ya maboni dalia ide ama boni prévu dossier femme mabolo na maboni prévu no de foyo arata be dossier femme kala na e babali ka fo kasambe ni kama billahi dalia de tabolo papa ka tabolo arata be mo bolo de kon fu falaki fola kala mandi ni mo dondro ka fo kase ngalontikela de har na gerena mo ta la metugo iba fo kasa ka kuma kuni aya to ndura ka farata be mali kono ni nkechugo de la mogo ta fe mogo te ka fe même cédéri souci min be mako o lui retara ta fe ya don galon tigala de do mais tellement que be sira tchenye tellement que tie dabara kabu be siranye c'est ça que c'est pour cela que tuglem bako ngone nu be contagila nanu e mogo dama be nanu be contagila c'est pour cela que ne be rasta do kojugo wallahi billahi mba do kojugo mais be wona yede malo nin tunyo Umar Diallo ka vocalu ye kanuje ka ira wala rasta be ka kuma alliance kominka kwa te fendo ala atado ere akanga kuma ere développer chogo mi kasika maleo la famille ala ni nana ni kuma e arata te kuma développer o parce que arata bena droka kuma fote ni kuma fote ni ma kuma développer solution ka sura parce que abado na ye kuma développer halbi ka foko abe kuma minana na ye ka fo aba développer abena ni solution were de solution mi mba tamba tigi nomine mais ate kuma développer de bubu si c'est milliard tan sunya kerata mais à part de ça munde ba kofe ibe kuma do de fo ka daka mais ato fo ka daka na yo fo ka daka beta prison na aga dossier be aya belaje abe dossier fem kala aya belaje a folen kofe ka tla solution mi mba kofe arasta date magala de parce que na da magala la le beta prison aka grand dossier be fermé o jagwa de bo nyama de nyate marché awa cedri mo na obe nyama de nyala na obe wolo ko juguya la am malien de untede malien be ya ka liberté so am malien be bi sagoke malien be bi dado jamana kola papa te boala an ga dipte ya an ga dipte ya nu ya ke na manye ambu kele e kanga sato min janka yorola e kanga dotoro so min janka yorola e ba jo e jagwa de me ka grand dossier na dana ni ndoronde la am famu me du brusu konala olube saka soro ma medicine nyana am ba mu me do brusu konana olube sa ka soro imase dokotoro sola ibe wolo sira la kasoro imase dokotoro sola e mase ga nimbe kele ke solution kasoro ni dossier kele ta dro kele ke le lex la jeke na e mo mi sama kanana e aba la sa dandela et puis atiki be sanze jagwa ase fo itala be sanze fana et puis abeke komito ke choko et puis abe to fana respecter komito ya bunya ke choko mina le lex ta nindeo ngebe boni dossier dro wori be dima dro ibi damine wori yerete dima ibe ta dossier e be na dro ne be wori do dima dro ibe ta do ya o fana be wori do dima dro ibe boni doye ibe ki falon falote environnement be choko mina e fana bo ke choko de la mais vous êtes bête ne e bête on te bête quoi ne te dien kalama te dien kalama ba munu tugulem biko o liye bagaundi bagando be famille ke de me ba munu be cédéri kono muto munu be de o lute foi de kalama chefra musoka de ite papa gado na obe fen kalama de awo yere kulaje sa sans sababe kele min kono amasika mago kele nyaye fente awo be saka tege nyezi fen kele minna ka fo ko cédéri ninde nyenka dugula ay ninde nyenka commune kono ka raison kono wallahi ate ni mo ye jekulu minya ite chien fo ka boa chien fo ikika indépendant c'est très important ngaw be sira ka chien fo parce que muna desa idarana aw c'est musom numba kono idarana uye kaw julangolon filmer o filmer limbe ubole mais ne de ya fon ko nu burana e ne be boni fenyara ta ka minga juguno e fatu law beni mina choko de do ibe je kalama ibado mbe ka min fo tande do ibado min be ne bolo arata ka fe min be ne bolo olubo kalama ne bo kalama ngani tiegula ni ubi se boni muso were kalangole kana bla sur les réseaux sociaux comme il faut le tumba ke choko min ne de gongo de be dabla ou bien kata do de ka vocal ta kano barabaga sur les réseaux sociaux ne de ko de be dabla fana malien be kanyi malien denyala malien be kanyi komi iba fe ki dado faso ko la chugomi akadi chugomi ikanga fo ko rasta fana ba chugomi ne rata ya ka fo ta fo na mandi malendo ne be body ka fo ko solution ka nyinala e na tsika solution ni jagwa te cédéri mo be boka ke buni be parce que solution ta ka gidi bolo andunga gidi le links la main de Dieu solution ba bolo na bi gosi domme ya soro ayi be la jelende frangonka ibe de ba tege et puis jagwa ibe sanzi
i be sanze o ye jagoya de an ta solution ye nin de an bɔra ni fɛn fɛn y'a daluya bɛɛ b'an bolo kelen kelen nka fugariden ninnu minnu dalen bɛ k'aw ye sederi ou bien aw ye sympathisant ye aw delila ka rasta ye ko a bɔra ni fɛn jumɛn de daluya ye ko a ye fɛn jumɛn de daminɛ ko n'a sera k'a laban a foyi tɛ yen a foyi tɛ yen aw bɛ yen dɔrɔn aw bɛ sympathisant kɔnɔ a bɛ k'aw feere ko baganw nka aw bɛ sugu de la rasta bolo ta n'a bɛ k'aw feere awa jama t'a kɔ politicien foyi kan'i jigi da sederi kan politicien foyi kan'i jigi da rasta kan ni politicien fɛn fɛn y'i jigi da sederi ni rasta kan nin y'a ko bannen de ye dɛ e bɛ sa e tɛ fanga sɔrɔ e ni fumugu tɛ fanga sɔrɔ surtout i ka kabila fo ka diɲɛ wuli a tɛ fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que ni ɲamaden tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min tɛ halala ye maa min tɛ jamana kanu ka jamanadenw ka tɔɔrɔ fo an n'o tigi tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa o maa taar'i dogo sederi de kɔfɛ nin na awa sederi bɛ candidat la yɔrɔ o yɔrɔ dini député voté in na mɔgɔ si kana sɔn k'u ta mɔgɔ si kana sɔn k'u ta mɔgɔ si kana tugu kɔ i ka candidat bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sederi ka candidat bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'u to yen dɛ a y'u to yen de yan'u ka candidat ka se yen i sera ka baara jumɛn de k'aw ye fɔlɔ n ko arata ye nin kuma de fɔ ko n'i y'a mɛn ko i bɛ kɛ candidat ye i bɛ kɛ candidat ye commune min kɔnɔ i bɛ kɛ candidat ye dugu min na i sera ka mun de kɛ fɔlɔ yan'i ka kɛ candidat ye c'est ça la réalité bon a ye question posé sederi maaw kun i bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na a y'u ɲininka ko bon aw ko k'aw ka candidat ye nin ye a sera ka baara jumɛn de kɛ anw ka dugu kɔnɔ anw ka commune kɔnɔ a ko baara ɲɛ yira aw la aw k'a ye ni tiɲɛ de don ou bien ni nkalon de don ne fɛ ka tɛ nkalon tigɛ dɛ awa n'u ma se ka baara yira aw la n'u ma se ka yɔrɔ yira aw la k'a fɔ an ye nin de k'an ka commune kɔnɔ aw kana sɔn dɛ n'a y'u ta i bɛna taa tugu aw la ka tɛmɛ i bɛ ka taa ɲɔgɔnna kan olu ta bɛ juguya ka tɛmɛ i bɛ ka taa ɲɔgɔnna kan parce que fasoden ɲumanw tɛ fasoden juguw de don i bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn aw bɛ sara ni fanga bɛ sederi bolo ta sederi tun bɛ nin jama in bɛɛ tun bɛ sederi kɔnɔ Mali tilancɛ bɛɛ tun bɛ sederi bolo nka a labanna cogo jumɛn na a tora mɔgɔ dama damaw n'i y'a compter a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 30 kan bɛɛ bɛ da baarabaya de la taa i ka ci la hari bi dɔ ye wele ko ale bɛ sympathisant de kɔnɔ de mais ale tɛ arasba de ka hakilina sisan kɔni a banna ale tɛ dɔrɔmɛ sara n ko a kana dɔrɔmɛ kelen k'a fɔ k'i b'a dɔn arasba di kungo la kana sara n'u y'i kani bon i kana Maninka famille kɔnɔ ou bien i ka taa association wɛrɛ la an kɔni ka da yɛlɛlen dɔ de Maninka famille liberté totale n'i donna diɲɛ association bɛɛ kɔnɔ n'i donna Maninka famille kɔnɔ de i bɛ arijinɛ kɔnɔ parce que faso jo de bɛ yen min b'i kun ni kan cɛ o de bɛ yen i kan ka min la c'est-à-dire i tɛ min dɔn dɔrɔn i b'a fɔ Maninka famille ye kalanyɔrɔ de liberté totale an mago bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na maa n'i b'a fɛ ka dɔn ne ka numéro bɛ yen 06 66 80 43 07 n'i ye wele waati o waati n b'i laminɛ n'i ye message ci ma WhatsApp kan waati o waati n b'i laminɛ n'i ye message ci ma Telegram kan waati o waati n b'i laminɛ ni ye 24 n bɛ yen i kan ka don cogo min b'a ɲɛfɛ i bɛ dɔn mais anw fɛ Mande anw ko faso de n'i ye faso ni diinɛ ta k'a fɔ anw ka fɛn t'a la walahi anw bɛ faso fɔlɔ de ta parce que n'i y'a mɛn ko diinɛ o de kɛra fɛn laban ye awa faso de fɔlɔ la an ka Maninka famille sigilen bɛ nin de kan ko faso n'i bɛ faso ko la n'an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'i tɛ faso ko la kɔni non an mago bɛ faso jɔlaw de la minnu mago bɛ Mande la minnu ɲɛ b'u baw ka sɛgɛn na minnu ɲɛ bɛ jamana in ka sɛgɛn na minnu ɲɛ b'a la jamana in bɛ tɔɔrɔ min na jamana bɛ degun min na jamanadenw bɛ degun min na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an man dɔn k'aw kɔ tɛ de anw tɛ taabolo ko la dɛ an ko i bɛ diinɛ fɛn fɛn na an bɛ min bila i kɔrɔ dɔrɔn faso ni diinɛ jumɛn de ka ɲi awa ni faso tɛ diinɛ bɛ yen wa a tɛ yen c'est ça la vérité ni faso tɛ yen diinɛ tɛ yen e tɛ se ka balo yɔrɔ si k'a fɔ ko faso dɔ de tɛ donc ni faso tɛ yen diinɛ tɛ an ko faso de faso ni diinɛ n'i y'a da an b'an faso de ta parce que diinɛ ye vie privée de o bɛ ne kelen dɔrɔn de nafa o tɛ jamana nafa fɛn min bɛ jamana bɛɛ nafa o ye faso de maliyɛnw k'aw fɔ k'aw waleɲumandɔn foli min ni dan t'a la tanba tɛ yen n b'a fɔ k'aw waleɲumandɔn foli min ni dan t'a la k'an bɛ waati wɛrɛ merci.